खुशी है आमना के लाल की तशरीफ लाने की जुर्म আর নুরানি চেহারার কাদওয়ালা আমি আমিনার একজনকে দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে? উনি বললেন আমি হযরতে মুসা নবীর পালিত মা হযরতে আসিয়া। আর একজনকে দেখতে পেলাম আপনি কে? উনি বললেন ও আমিনা, ও আমিনা আমি হলাম হযরতে ঈসা নবীর মা হযরতে মারিয়াম। কেন এসেছেন? খুশি হে आमना के लाल की तशरीफ। আমার সঙ্গে বলতে হবে খুশি হে आमना के लाल की तशरीफ ला। हज़रत आमिना রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দেখেন হঠাৎ করে আমি দেখি পারিন্দাদের ঠোঁটে ঠোঁটে আপনার কিনা ফুল এবং কিছু মতি আমার বিছানাতে বিছিয়ে দেওয়া হলো, ছিটিয়ে দেওয়া হলো। আমি আমিনা পেরেশান হয়ে গেলাম। হঠাৎ করে দেখি আরো একজন নুরানি চেহারাওয়ালা আর একজন মহিলা এসে হাজির হয়ে গেল। আমি বললাম আপনি কে? উনি বললেন আমি হুরদের মালিকা। আয় আমিনা, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, শরবত এনেছি, পান করে না। এজন্য দুনিয়ায় আনন্দ, তাই বলি ফলাকে নজারো জমি কে বহারো সব খুশিয়াঁ মনাও হুজুর আ গয়ে। সুবহানাল্লাহ। फलके नज़ारो ज़मीं के बहारो सब खुशियाँ मनाओ हुजूर आए हैं। ज़ोरे बोले क्या আমার সঙ্গে একটু বলতে পারবেন না? গান এত মুখস্থ হয়। হুজুর আ গয়ে हैं ये শব্দ বলতে পারবেন না? हुजूर आ गए हैं बोलते पारबेन तो। फलके नज़ारो ज़मीं के बहारो सब खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं। ज़मीं के बहारो फलके नज़ारो सब खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए। ज़ुरकन सुबहानल्लाह। उठो बेसहारो, उठो गम के मारो, उठो बेसहारो, उठो गम के मारो सब ईदे मनाओ हुजूर ज़मीं के बहारो फलके नज़ारो सब खुशियाँ मनाओ हुजूर। बाबाजी এই নাত শরীফ যদি পাকিস্তানে পড়া হয় ঘুমে যায়, বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান লোকের মধ্যে যেন একটা হোসলা কম দিতে পারে বক্তাদের। মিল্লাত ইসলামিয়া মোহাব্বতে আমার সঙ্গে জমি কে নজারো ফলকে বহারো সব খুশিয়াঁ মনাও হুজুর। आरो जोरे हुजूर आ गए। उठो बेसहारो, उठो गम के मारो सब ईदे मनाओ हुजूर आ गए। फलके नज़ारो ज़मीं के बहारो सब ईदे मनाओ हुजूर
জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। কে এসেছেন? আমাদের হুজুর এসেছেন, জোরে বলুন সুবহান। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। दौलत नहीं के जा सकूं, दौलत नहीं के जा सकूं, दर्द जिगर देखा सकूं। दौलत नहीं के जा सकूं, दर्द जिगर देखा सकूं। लेकिन आका आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। একদিন নবী আসবেন, স্বপ্নে দিদার দিবেন, এই আশায় আশ লাগিয়ে বসে আছি, ঠিক কি না? বিছানায় শুই, আল্লাহ একবার যদি তোমার নবীকে দিদারে পেয়ে যেতাম, জীবন ধন্য হয়ে যেত। दुनिया ने जो भी गम दिया, दुनिया ने जो भी गम दिया, हमने खुशी से सह लिया। दुनिया ने जो भी गम दिया, हमने खुशी से सह लिया। सब कुछ आका को सुनाएंगे प्यारे, सब कुछ आका को सुनाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। जोरे बोलूं। जो कुछ मांगना है वो आका से मांग लेंगे हम। जो कुछ मांगना है वो आका से मांग लेंगे हम। मांगी मुराद पाएंगे प्यारे, मांगी मुराद मिलेंगे। आज नहीं तो कल जरूर। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। दर पे किसी के जाए क्यों, दर पे किसी के जाए क्यों, दस्ते तलब बढ़ाए क्यों। सब कुछ नबी से, सब कुछ नबी से पाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर। ख्याल करें, आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे। और हम सब
जाएंगे, आका हमें बुलाएंगे और हम सब मदीने जाएंगे, मांगी मुराद पाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर। अब्बा नबी दुजाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रेम जार अंतरे হয়েছে মদিনা মদিনা করে পাগল হয়ে গেছে, ঠিক কি না বলেন? इश्क की नहीं जाती इश्क हो जाती है, मोहब्बत हो। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ख्याल करें, मक्के में जो गया रास्ते से लौट आया, মক্কায় গেছে কিন্তু বলছি মদিনায় যেতে হবে না, রাস্তা থেকে ফিরে এসেছে। এরকম লোক আছে না? বলে হজের নিয়মের ভিতরে মদিনায় যাওয়া নাই, এরকম লোক বলছে কি না? মক্কা में जो गया रास्ते से लौट आया, ये वो समझे कि उसे आका ने बुलाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ख्याल करें, महबूब ओ मुहीब नहीं दो जहां में सानी, महबूब ओ मुहीब नहीं दो जहां में सानी, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। কত সুন্দর কথা, কত সুন্দর কথা। আল্লাহর কোনো দেহ নাই আর রাসূলের পাকের কোনো ছায়া নাই। ख्याल कर, महबूब ओ मुहीब में नहीं दोनों जहां में सानी, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप
सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। अल्लाहुम्मा गुंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। फर्श अर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू, अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर। একটু मोहब्बते बोलून आ गए हुजूर। कौन आ गए? हुजूर आ गए। काদের हुजूर? আমাদের। জোরে বলুন। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू, फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोले। খানায় কাবায় আব্দুল্লাহ গিয়েছেন, তো বুত সব সেজদায় পড়ে গেছে, পূজারি কাঁপতে লেগেছে। थर थराए कांपने लगा, चिख उठी पुजारी क्या हुआ, थर थराने कांपने लगा, चिख उठी पुजारी क्या हुआ, बूत सजदे में गिरे, बूत एक कह के सजदे में गिरे, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोलो। এ বাবা, মায়েদের কোনো সম্মান ছিল না মা, একটা নয় ৭০টার মতো জীবিত মেয়েদেরকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কোন মায়েদের জীবিত হালাতে যদি স্বামী ইন্তেকাল করে যেত, তাকে একটা ঘরের ভিতরে বন্দি করে রাখা হতো, তাকে খাবার কখনো পৌঁছাতো না, তার মুখ দেখলে সুখ হবে না। এটাই বাক্কা নগরের পরিবেশ ছিল। আমার আপনার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়ার জমিনে এসে মায়েদের কত সম্মান দিয়েছেন। मारी जा चुकी हो बेटियों, अब आकर फखर से जियो, मारी जा चुकी हो बेटियों,
फखर से जियो, कट चुका है पंजाए ज़फ़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। जोरे बोलो। देखें বৃদ্ধ মহিলা গাঠরি মাথায় করে নিয়েছে, নিয়ে ঘুরতেছে, বাড়ি বাড়ি বলে বেড়াচ্ছে, চিন্তা নাই। माल जर लिए गली गली बोड़िया कहती हुई चली, माल जर लिए गली गली बोड़िया कहती हुई चली, कट चुका है पंजाए ज़फ़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा वही घर बनाने को दिल चाहता है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने वो सोने सिकंकर, वो सोने सिकंकर, वो चांदी सिमटी, वो सोने सिकंकर, वो चांदी सिमटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों में आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जोरे बोलो। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, तो कहा हंसला ने दुल्हन से अपनी, तो कहा हंसला ने दुल्हन से अपनी।
जिहाद मुहब्बत की आवाज़ गूंजी तो कहा हंसला ने दुल्हन से अपनी, तो कहा हंसला ने दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो जिहाद मुहब्बत, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों पे लगाने को दिल चाहता है। ओ शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जोरे बोलो नन्ना सा असगर। ख्याल करें 6 মাসের বাচ্চা হযরত আলী আসগার পা এমন করে এই লাগাচ্ছেন, গোড়ালি লাগাচ্ছেন কেন? ও নন্না সা আসগর जो रगर कर, ओ नन्ना सा असगर जो रगर कर। आए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, आए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। আপনি মনে করছেন পানির জন্য? আলী আসগার বলছেন পানির জন্য না পিতা, আমি 6 মাসের শিশু আসগার হতে পারি, কিন্তু ইসলামের জন্য আমি আসগার আমার গর্দান দিতে চাই। नूरू का सगत नूरू की महक नूरू का छलका जा मदीना तुझे सलाम साहिल रहमत पर नहीं होगा कोई भी तशना मदीना तुझे सलाम। शहर नबी का हर जर्रा सूरज को आँख दिखाता है, किस्मत पे इतराता है, किस्मत पे इतराता है। प्यार नबी की सदक़त मिला उनको हसीन मदीना तुझे सलाम। नूर का सागत नूर की महक नूर का छलका जा मदीना तुझे सलाम। सूरत भी आनी है सीरत भी आनी है, क्या चेहरा नूरानी है, क्या चेहरा नूरानी है। सूरत भी आनी है सीरत भी आनी है, क्या चेहरा नूरानी है। होगी नमाज इश्क़ मुकम्मल कर लो उनको इमाम मदीना तुझे सलाम। नूर का सागर नूर की महक नूर का छलका जा मदीना तुझे सलाम। रोज महशर का वो सूरज हमको क्या झलसाएगा, खुद ही डूबाएगा, खुद ही डूब जाएगा। प्यार नबी के दामन में करेंगे हमारा मदीना तुझे सलाम। सरकार आला हज़रत बोले तुझसे आओ जन्नत से क्या मतलब अभी दूर हो,
हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह नबीर देश चलो ना जियारते ओई मदीना স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা আমার নবী সোনার ছবি দু জাহানের নূরের নবী সেই নবীকে দেখার তরে মন হলো মোর দিওয়ানা স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা জোরে বলুন খোদা তোমায় কাবা ঘরে নিয়মদের মেহমান করে কত হাজিরা সব করে মোদের কেন ডাকো না স্বপ্নে আমি দেখি সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মাইক লাগানো এই আওয়াজ দরকার বাবা আমি বুঝাতে যাচ্ছি এটাই বারবার ইঙ্গিতে চাকে মধু আছে খোসা না দিলে পড়বে না তা আপনারা যদি উৎসাহিত না করেন তো আজ নসিহত হবে না আমার এই স্টেজের আওয়াজের এক বিন্দু দরকার নেই কিন্তু নিচের আওয়াজের দরকার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আলী আচ্ছা আলীকে ডাকবো কেন লাভ হবে না লস হবে আমার নবী তো নিজে বললেন মান কুনতু মাওলাহু ফাহাযা আলিয়ুন মাওলাহু আমি নবী যাদের মাওলা আমার আলীও তাদের জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আব্বাসি আমার আগিয়ে চলুন নবী দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পেয়ে ঘরে আনন্দ বাইরে আনন্দ পৃথিবীতে আনন্দ আমার নবী পাক যখন আগমন করেছে 1000 বছর ধরে আগুন জ্বলে বাবা নিভে না আয়ে খোদা এক ঘুমান তো তাকদীর জাগিয়ে দাও তাকদীর জাগিয়ে দাও চোখ দিও সতো নবীর রওজা দেখিয়ে দাও আয়ে খোদা এক ঘুমান তো তাকদীর জাগিয়ে দাও তাকদীর জাগিয়ে দাও চোখ দিও সতো নবীর রওজা দেখিয়ে দাও যে হাতে করি দোয়া খুলি আমি কোরআন যে হাতে করি দোয়া খুলি আমি কোরআন সে হাত দিয়ে নবীর রওজা জালি ধরিয়ে দাও আয়ে খোদা ऐ खुदा एक घुमन तो तकदीर जागिए दाओ तकदीर जागिए दाओ चोख दियो सोतो नबीर रौजा देखिए दाओ जोरे बोलो চাই না আমি হুরু গেলে মান জান্নাতে যেতে চাই না মোরা হুরু গেলে মান জান্নাতে যেতে নবীর কদম তলে মোদের কবর বানিয়ে দাও আয়ে খোদা এক ঘুমন তো তাকদীর জাগিয়ে দাও তাকদীর জাগিয়ে দাও চোখ দিও সোতো নবীর রওজা দেখিয়ে দাও জোরে বলুন ওগো আমার কবর ভাঙা মাটি দুনিয়ার
সব মায়ার পিছনে তোমাকে জেনেছি খাটি কবে তুমি হায় ডাক দিবে মোরে তোমারি শীতল কোলে তোমারি বুকে শুয়ে পড়িব বিশ্বের মায়া ভুলে রবে না সেদিন পিতার আদর মায়ের স্নেহে তোমারি বুকে শুয়ে পড়িব নিরালানির ঝুম পেতে দিবে তুমি ধুলির আসর জানাবে আদর কত তোমারি মাঝে শুয়ে পড়িব চির জনমের মতো ওগো আমার কবর ভাঙা মাটি দুনিয়ার সব মায়ার পিছনে তোমাকে জেনেছি খাটি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা चल 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 मदीने जल्दी चल जोरे बोल तैयबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल जोरे बोलो अपनी अपनी किस्मत है अपना अपना नसीबा है कोई तरसता है कोई साल मदीने जाता है कोई हवाई जहाज से जाता है कोई पैदल चल 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 मदीने जल्दी चल जोरे बोलो सरवर आलम नूर मुजस्सम हम पे करम फरमाएंगे हमको एक ही है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे हम भी मदीने हम भी मदीने को जाएंगे आज नहीं तो कल चल 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 मदीने जल्दी चल तैयबा नगर को जाना है जख्म जिगर दिखलाना है आज नहीं तो कल जोरे बोलो बाबा সোনার ওড়াহার প্রাণের ওড়াহার জোরে বলে বলুন
সোনার ওহার আমার প্রাণে ওহার সোনার ওহার আমার প্রাণে একটু বলুন প্রাণের ওহার সোনার ওহার আমার প্রাণে ওই দরবারে আসেন শুই মুর্শিদ আমার সোনার ওহার আমার প্রাণের ওহার আমি গুনাহগার বলে দূরে দিও না ঠেলে আমি গুনাহগার বলে দূরে দিও না ঠেলে কদম তলে ঠাই দে হুজুর আমার সোনার ওহার আমার প্রাণের ওহার সুবহানাল্লাহ আরো জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তোমার দিওয়ানা জুদাই সহে না আমরা তোমার দিওয়ানা জুদাই সহে না দূরে রাখিয়া মত কাদায় না সোনার প্রাণে ওহার সোনার ওহার আমার প্রাণের ওহার ওই দরবারে আসেন শুই মুর্শিদ আমার সোনার ওহার আমার প্রাণের ওহার বাপজি छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमीर मुझे पहुंचा दे खुदा चादर में चढ़ाऊं फूलों की और सदका करूं अपना तन मन धन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन काबा मदीना या हो नजफ हर सिमत नजर तुम आते हो काबा मदीना या हो नजफ हर सिमत नजर तुम आते हो कुछ ऐसी लगी है तुमसे लगन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन জোরে বলুন চিস্তি চিস্তি অনেকে নিজেকে চিস্তি বলছেন না তা খাজা গরিব নওয়াজের জন্য ख्याल करें फरजंद अली वो नूरे नबी महबूब खुदा है साथ तेरी फरजंद अली वो नूरे नबी महबूब खुदा है जात तेरी हो सैयदा ज़हरा का गुलशन हो सैयदा ज़हरा का गुलशन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ज़ोरे बोलूं आका की अता है मौला अली ज़हरा की कली बलियों के वली आका की अता है मौला अली ज़हरा की कली बलियों के बली
हसनैन के दिल, हसनैन के दिल उस माँ के नयन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। जोरे बोलूं। সারা এ ভারতে কোরআনের আলোতে ভরে দিল খাজা দেখো না। সারা এ ভারতে কোরআনের আলোতে ভরে দিল খাজা দেখো না। বলো না আমরা খাজার দিওয়ানা। पंजतनी फूल खाजा औलाद रसूल, तोरी कतिर तोरी जिनी अकुलेरी कुल। पंजतनी फूल खाजा औलाद रसूल, तोरी कतिर तोरी जिनी अकुलेरी कुल। महान ए भारते, महान ए भारते হয় না যার সমতুল। মহান এ ভারতে যার হয় না কোনো তুলনা। বলো না আমরা খাজার দিওয়ানা। জোরে বলুন। পাপি তাপি বেদিন ছিল কত পথহারা, দিনের দাওয়াত দিল খাজা প্রেমেরই দ্বারা। পাপি তাপি বেদিন ছিল কত পথহারা, দিনের দাওয়াত দিল খাজা প্রেমেরই দ্বারা। দেখায় কারামত, দেখায় কারামত, বিলাই যত দয়া করুণা। বলো না আমরা খাজার দিওয়ানা। মহান এ ভারতে কোরআনের আলোতে ভরে দিল খাজা দেখো না। জোরে বলুন। नमाज रोजा ए भारते मस्जिद आजाद, पेछे दिन इस्लाम खजर अबदान। नमाज रोजा ए भारते मस्जिद आजाद, पेछे दिन इस्लाम खजर अबदान। आलिया रहमान इश्क़ते हुए जाओ फना, अधम आमीनुद्दीन इश्क़ते हुए যাও ফানা। বলো না আমরা সবাই নবীর দিওয়ানা। पंजतनी फूल खाजा औलाद रसूल, तरीक़तेर तरी जिनी अकुलेरी कुल। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। जोरे हवे पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहा रखता रसूल का। जोरे हवे माशाअल्लाह। रखो बाबा रखो। नजराना की तरफ अगर ध्यान जाए तो इधर नहीं ध्यान होता। वो अगर दिल चाहे तो दे दे, नहीं कोई बात नहीं, रख के चले जाओ। हम उसकी भिखारी नहीं है, हम तो प्यार की भिखारी है। सोचते हैं अगर कुछ मिले या ना मिले, मुस्तफा की मोहब्बत की बू हमें मिल जाए। कुछ नहीं चाहिए, आशिक चाहिए। इश्क कुर्बानी मांगती है, इश्क कुर्बानी मांगती है। हम लोग तो इश्क दावा तो करते हैं लेकिन आशिक बन नहीं पाए। दावा तो ख्याल करो।
दुनिया होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल। सुभान अल्लाह। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का। ज़रे वलून ख्याल करें, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, ओ जा रहा है देखने, ओ जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पर चेहरा साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का। ज़ोरे हवे इमाम पीछे, এ ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে রে, এ ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে। নবীজির মুখের বাণী আসিলে ঘর কলি, ঘরে ঘরে দেখা দিবে সহশত ওলি। নবীর কথা গেছে বলি দেখি ধীরে ধীরে রে, ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে রে, ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে। খানে দাজ্জাল দেখা দিবে কিয়ামতের আগে, কিছু কিছু পীরের স্বভাব তেমন তেমন লাগে, আছে না নাই? খানে দাজ্জাল দেখা দিবে কিয়ামতের আগে, কিছু কিছু পীরের স্বভাব তেমন তেমন লাগে। নবীর কথা গেছে বলি দেখি ধীরে ধীরে রে, ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে রে, ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে। অলি দিগের রাজা মহারাজ নাও মোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের যে আনি অলি দিগের রাজা মহারাজ নাও মোদের সালাম খানি, আব্দুল কাদের জেলানি কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, ও গো কুতুবে রব্বানি, আব্দুল কাদের যে মোহাব্বতে আব্দুল কাদের যে নি কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, ও গো কুতুবে রব্বানি আব্দুল। রসুল পাকের তুমি পিয়ারা মাওলা আলী নয়ন তারা, মা ফাতিমার কলিজার টুকরা হাসান হুসাইনের জিগার পারা, সর্বগুণে গণমণি সর্বগুণে গণমণি তুমি মেহবুবে সুবহানি, আব্দুল কাদের আনি অলি দিগের রাজা মহারাজ নাও মোদের সালাম খানি, আব্দুল
কৃপা করে রাখো মোদের লাজ ও গো কুতুবে রাব্বানি আব্দুল হায় হায় মুসিবতে পড়ে মোরা ডাকি তোমায় দস্তগীর মুগুরতে উদ্ধার করো ও গো মোদের বড় পীর জোরে বলো আবু বকর আবু বকর আবু বকর আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূল নারায়ে গাউস নারায়ে খাজা জি খেয়াল করেন মুসিবতে পড়ে মোরা ডাকি তোমায় দাস্তাগীর মুগুরতে উদ্ধার করো ও গো মোদের বড় পীর নাই তুলনা বিশ্ব মাঝে তুমি প্রাণে পীর লাশানি আব্দুল কাদের নি অলি দিগের রাজা মহারাজ নৌমদের সালাম খানি আব জোরে বলুন না ইয়া ওলি আল্লাহ আরো জোরে ইয়া ওলি আল্লাহ খেয়াল করুন নজদি ওয়াগাবি হেতে নাই পড়ে যাই বুঝি মোদের ঈমান বেদিল দিগে অত্যাচারে বড় মোরা পেরেশান পঞ্জাতানের দুহাই তোমার পঞ্জাতানের দুহাই তোমার করো মুশকিল আসানি আব্দুল লানি অলি দিগের রাজা মহারাজ নৌমদের সালাম খানি আব্দুল খেয়াল করেন নজদি ওয়াগাবি ফিতনায় পড়ে যায় বুঝি মোদের ঈমান নরেন্দ্র মোদির জ্বালায় পড়ে বড়ই মোরা পেরেশান পঞ্জাতানের দুহাই তোমার পঞ্জাতানের দুহাই তোমার করো মুশকিল আসানি আব্দুল কাদের নি আব্দুল কাদের যে নি অলি দিগের রাজা মহারাজ নৌমদের সালাম খানি আব্দুল জোরে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে মোহাব্বত জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো তুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে আজ তো ভেসে হযরত বেলালের মধুর আযান যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান
দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়িলে কেমন হতো দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন ছিল দৃশ্য মদিনার দেখছেন সব সাহাবী খেলছে নাতি হাসান হুসাইন পাশে দয়াল নবী নবী ডাকছেন নাতি হাসান শুনিলে কেমন হতো কেন দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন জন্ম আমার নবীর যুগে দিনী কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রসূল পাক হতেন পাশে সাহাবাগণ আবু বকর উমর ওসমান আলীর সঙ্গী কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে দুই নয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন তুমি কি বলছিলে मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खुदरा हंसी गुंबद खुदरा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खुदरा हंसी गुंबद खुदरा इस पार ऐसा तो उधर कैसा लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा महशर की तमासत में वो कुदरत की फरिश्ते ओ कुदरत की फरिश्ते महशर की तमासत में वो कुदरत की फरिश्ते ओ कुदरत की फरिश्ते तो एंगे जो नजदीक कमर कैसा लगेगा के आला हजरा मसला के आला हजरा नारे हो नारे ख्वाजा मसला के इमाम आजम नारी थी अल्लाह बोले कबूल करू जोरे बड़ी आमीन नो चिनली नारे मोर केनो बोझ আমার সঙ্গে বলতে হবে পারবে কেন চিনলি নারে মোর কেন বোঝ सैयद नूरुल हुसैन अल्लाहर वली मौलाना केमन अलक्षते लक्ष्य करी ज्ञान चोखे ध्यान करी
অলক্ষতে লক্ষ্য করি, জ্ঞান চোখে ধ্যান করি, অবিরত হুজুরের নাম করো হে জপন। কেন চিন কেন বুঝলি না রে মন, সৈয়দ নুরুল হোসাইন আল্লাহর ওয়ালি মাওলানা কেমন। কোরআনে কয় চিনতে পারে সৃষ্টি তাদের সংসারে, কোরআনে কয় চিনতে পারে সৃষ্টি তাদের সংসারে, না চিনিয়া মরিয়া গেলে বিফলে জীবন। কেন চিন মন কেন বোঝ, কেন চিনলি, আপনাদের আওয়াজ নাই, কেন চিন মন কেন বুঝলি, সৈয়দ নুরুল হোসাইন আল্লাহর ওয়ালি মাওলানা কেন বুঝলি না রে মন, কেন চিনলি না রে মন। বর্তমান হুজুর গাদ্দি নশীদ মাওলানা কেমন। কথা বুঝতে পারছেন? রাগ হচ্ছে? হওয়ার কথা। চিনতে পারে সাধ্য কার, চিনিবার ইচ্ছা যায়, হৃদয় চক্ষু ধরিয়া দেখো কেন দুর্ভিক্ষণ। কেন চিনলি না রে মন, কেন বুঝলি না রে মন। সৈয়দ নুরুল হোসাইন আল্লাহর ওয়ালি মাওলানা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন ইয়া ওলি আল্লাহ। বাবজি मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी, शाही ज़मानी आका मक्की मदानी, मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी। नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा, मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा। तुम ही सीने से लगा लो शाही ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी, शाही ज़मानी आका मक्की मदानी, मुझको तैबा में बुला लो शाही ज़मानी। जोरे बोलो आरो जोरे হবে সুবহানাল্লাহ। বাবজি আমার খুব ও মন ভোলা রে, পীরের কাছে সবই পাবি, পীর যদি কামিল হয়। পীর ধরে যে ভুল করে না তার থাকে না রে ভয়, পীরের কাছে সবই পাবি, পীর যদি কামিল হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে করো সাধনা, সঠিক পথে পাবে সন্ধান, হেলা করো না। মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে ওগো করো সাধনা, ফুলের মধ্যে মধু আসে, গোবরের পোকা কি তার টের পেয়েছে, কেবল মৌমাছি মধু চুনেছে, মধুপূর্ণ মৌচাক খানা। মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে ওগো করো সাধনা,
সোনার খনি থাকলে তোমার ওগো শোধন নইলে সবই বেকার রে। সোনার খনি থাকলে তোমার শোধন নইলে সবই বেকার। শোধনকারী হয় স্বর্ণকার, শোধনকারী হয় মুর্শিদি তোমার। এসিতে পুরি করে পাকা সোনা, মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে ওগো করো সাধনা। বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। রসুল জন্ম নিল মক্কা, গেলে তার যাই না দেখা। কি দেখতে যাবি রে মন, কি দেখতে যাবি। মদিনায় তার রওজা আছে, গেলে তার যাই না দেখা। কি দেখতে যাবি রে মন, কি দেখতে যাবি। বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। আপন পীরের সুরাতে সেই তো রসুল হকিকতে, তার হাতে হাত দিবি রে মোর, তার হাতে হাত দিবি। ওই নবীজির হাত ধরিয়া সিরাত পার হইয়া যাবি রে মোর, সিরাত পার হইয়া যাবি। বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। ইসরাইল শাহ কয় হাসান যে নবী সামনে বর্তমান, তার তালিম নিবি রে মন, তার তালিম নিবি। জোরে বল, মুর্শিদকে ধরো, মুর্শিদের কাছে তালিম লাও। মুর্শিদার ওলিরা ওরে আল্লাহর ওলি মরে না অমর চিরদিন, তাদের দেহ খায় না মাটি ওগো ছোঁয় না রে জমিন। সশরীরে ঘুরে বেড়ায় জমিন আকাশ বিছে, নয়ন ভরে দেখি তোমায় অনেক কথা আছে। আল্লাহর বলি মাজার থেকে দেখতে সবই পান, মুসিবতে মাদাদ দিতে তিনি ছুটে যান। কুদরতের ওই টেলিভিশন আছে তাদের কাছে, নয়ন ভরে দেখি তোমায় অনেক কথা আছে। সৈয়দ নুরুল হুসাইন বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওমর জিন্দা কোথায়? সদা সর্বদা মুরিদের মাঝেই বিরাজ। তুমি যে নূরে তে পয়দা, সেই নূরে তামাম জাহান পয়দা। তুমি যে কাবা কাবা, আশিকদের গলার মালা।
या हबीब सलाम सलावतुल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका सय्यदी या रसूलल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत बिजमालिही। बाबा বসেন বসুন বসুন দেখেন বাবা ইতি করব মুফতি সাহেব চলে এসেছেন বুঝতে পেরেছেন বসুন সবাই বসুন এবার ঢেলার ভুঁয়ে বুলেট চলবে এ বাবা নূরে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দুজন দাড়িওয়ালা দরকার তো নে বাংলা ও বাবা নাই নাই দুজন দাড়িওয়ালা দরকার কমিটির মধ্যে থেকে নতুন কমিটি আল্লাহ আপনার হায়াত দারাজ করুক আপনার সুন্দরভাবে মাদ্রাসা আরো পরিচালনা করুন সেক্রেটারি হোক আমি বলবো না কমিটির মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে দুজন হলে বাস আমি খুশি আমি বলবো না নাম করব না কারণ দাড়ি রাখতে গেলে বোর কাছে শুনতে হবে তো বিবি বলবে তারপর রাখবো মুশকিল যুবক আমি টাকা চাইনি দুজন দাড়ি চাই লাস্ট এ দাড়ি রাখলে ভালো হবে না খারাপ হবে খারাপ হবে না নূরে মুহাম্মদ রাসূল আরবি নায়েবে পরওয়াত জিবরাইল চুমে যার দরবার জোরে বলুন কে চুমা দেয় জিবরিল আমিন ফেরেশতাদের সরদার নূরে মুহাম্মদ রাসূল আরবি নায়েবে পরওয়াত জিবরাইল চুমে যার দরবার নবী না হলে সৃষ্টি হতো না এ বিশ্ব জাগান এক কথাটি পবিত্র হাদিসে অগর এসে প্রমাণ খোদ খোদাই প্রকাশ না করতে পরওয়ারদিগার জিবরাইল চুমে যার দরবার নূরে মুহাম্মদ রাসূল আরবি নায়েবে পরওয়াত জিবরাইল চুমে যার দরবার জোরে বলে যার কদম জমিনে পড়লে দুনিয়ার হয় মিরাজ রাসূল পাকের জুতা মুবারক আরশ আযীমের তাজ জোরে বলো যার কদম জমিনে পড়লে দুনিয়ার হয় মিরাজ রাসূল পাকের জুতা মুবারক আরশ আযীমের তাজ যে নবীর